kwarto doon yan. Pero dito may kwarto doon. Magkano naman sana? Ay, 10,000 yan. Ah, sige ya, sige ya. Ano lang? Pwede balikan pa? Oo. 50 lang tumpok dyan ya. 50 lang tumpok. Pero kung ikaw ang... Ganda yan dyan. Maganda nga eh. Kompleto. Kaya nga tinigilan ko, ininto ako eh. Kompleto yung ano. Upa. Yan ya, kahit saan mapili mo dyan, ya, ito idagdag natin. Yan. Wala na. Ah, Yan yun ya. Kung ano mapili mo dyan ya. Yan, si kuya namili ng mangga. Sige, sige dol, sige dol.